أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك वक़फ़ किया इलैक काफ साकिन हुआ इलैक पढ़ा गया क्या पढ़ा गया वमा कुन्त लदैहिम वमा कुन्त लदैहिम इذ युल्कून أقلامهم अब फिर मिला के पढ़ते हैं ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم आज के लिए इतना ही। इस आयत का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर पेश किया जाएगा। सूरत आल इमरान आयत नंबर 44 का कुछ हिस्सा पढ़ा गया। अल्लाह हाफिज़।